मान सम्मान चुलीते जाउची तो जाऊ किंतु एटलिस्ट तमे एक कथा काहे बुझी पाउनो सुजाता मौसी जदी जानि परिबे श्यामा गीत गाए ताले से सानो भाई पाखरे गायक को सह्य करि परिबेनी श्यामा को बड़ा धक्का दे बाहर कर देबे हां देबे देबे गला धक्का दे बाहर कर देबे किंतु मु एबे निज को संभाली पारुनी तो बुझी पाउनो राधा मो भीतरटा जली पुरी पाउस होई जाउची अशांति लागुची मते राधा तू जानि छो श्यामार भाउज पार्वतीर सातर कार्यक्रम होउची तांको घरे सेठी के निखिल आसीची श्यामा एकबेले आनंदरे खुशीरे हो हल्ला करूची आ मु सेई कथा को जमा भी सह्य करि पारुनी मते श्यामार सबुजा को आनंद दुखरे परिणत करिबा को हबो तार सुख सब मु नष्ट करि देबी जमा हेबी सह्य करि पारुनी बुढा चुप कर दो तमे केबेठारे कहि आछो श्यामार सुख शांति नष्ट करि देबो श्यामार आनंद को दुखरे परिणत कर देबो वास्तव में तमे कितु किछि करि पारबो एबे तो हातरे करिबा भली कोन अछि कोन अछि आ जदी करिबार अछि तेबे एते बड़ बड़ कथा न कहि किछि करि देखा अछि 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 गोटे प्लान करिछि मो एमिति गोटे प्लान करिछि ना जे से प्लान अनुसारे मु ठीक जहाँ जहाँ कहबी ठीक सेमिति ही हबो आ तो सुन मु की प्लान करिछि ठंडा मुंडरे सुनबो माँ এই কথাটা কিন্তু বহুত রিস্কি এই প্ল্যানটা জমা করো না তুমি মো কথাটা শুনো সমস্ত যদি জানি পারতে না এটা তোমার মোর প্ল্যান তাহলে কিন্তু ଆମ দুই জনକୁ পুলিশ হাତରେ ধরেই দেবে বুঝি পাରୁଛ কি গଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ତୁ କେବେ ବି କୋন ପଜିଟିଭ କଥା କହିଛୁ କି ମତେ ଯେବେ ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରେ କିଛି ହବନି ରାଧା ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ବି ହବନି କେବେ ହେଲେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବାନି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ सादर कार्यक्रम पर घरे कीर्तन हम आ कीर्तन पर ही जहाँ करने कथा सब करने को हम श्यामा मो झीर सुख शांति सब किसी छड़े नहीं ना तू एबे देख देख तो जीवन समस्त सुख शांति मु छड़े नेबी समस्त सुख शांति मु छड़े तो जीवन को मु छानखार करदेबी श्यामा छानखार करदेबी अरे बाबा सेठी भाई नुहरे आज मोर साथ बोली कथा तू गोटे गीत सुनिबनी मते आरंभ करतो गोटे गीत का ना ठीक कथा गा ना मां गा हां गा श्यामा एबे गीत गाओ अब जे गीत बोले निजे कहलेनी ताको अनुरोध रखिबा अछि तब कर्तव्य हां हां गीत गा आरंभ करतो गोटे गीत आरंभ करता
ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଯେ ଆମ ଘରଟା ଏକାବେଳେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୟବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦିଏ। ନିଖିଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୟ ପୁଅ। ବାବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବେ, ଏଠି ହରିନାମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏମାନେ ଆମ ଏଇ ଗାଁ ପାଖଆଖର ଲୋକ। ଆଉ କୁହନା ଏସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା। କନେ କନେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆସ 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 ଇଆଡ଼େ ଆସ। ତମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ସବୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଲେ ଦଳର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବସନ୍ତୁ ଭିତରେ ବସ। ହଁ ଗୁରୁମା କୁହ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି? ଶୁଣ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି ସେମିତି ହିଁ କାମଟା କରିବାକୁ ହବ, ବୁଝିଲ? ଜମା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା, କୌଣସି ଚାଲାକି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ରେ ନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରନି ଗୁରୁମା, ତମେ ଯେମିତି ଭାବେ କହିଛ, ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ କହିଛ ସେଇଭଳି ବି ହବ। କୌଣସି ଭୁଲ ହବନି। ଆଉ ଶୁଣ, କେହି ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହବ। ବହୁତ ସାବଧାନ। ହଁ ଗୁରୁମା, ଟିକେ ପରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ଧାରରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲେ କିଏ ଦେଖିପାରିବ କୁହ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ରଖ। କେହି ପୁଣି ଦେଖିନେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆଉ ଶୁଣେ, ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫୋନ୍ କରିବୁନି, ବୁଝିଲ? ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ସାବଧାନରେ। I love you, I love you.